अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? क्या आप जानते हैं हजरत फारूक रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश कौन सी सन में हुई थी और हजरत उमर फारूक की पैदाइश कौन से शहर में हुई थी? तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में बयान करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा का असल नाम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु था और लक़ब फारूक आजम था। फारूक के मायने हैं अच्छाई और बुराई में फ़र्क करने वाला। इनके वालिद का नाम खत्ताब था। हजरत उमर की वालिदा का नाम खुंतुम था, जो हिस्मास बिन मुगरा की बेटी थी। उनका ताल्लुक कुरैश के मशहूर कबीले बनु अदी से था। उनका खानदानी सिलसिला 8वीं पीढ़ी से प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आकर मिल जाता है। यह समझ लीजिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत उमर दोनों एक ही खानदान से थे। हजरत उमर के वालिद अपने कबीले बनु अदी के सरदार थे। कुरैश उनकी बहुत इज्जत करते थे। आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता या कोई और मामला हो जाता तो उस मामले या लड़ाई झगड़े को हल कराने के लिए उन्हीं के पास भेजा जाता था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु 582 ईसा पूर्व में मक्का के शहर में पैदा हुए थे। जब उनका जन्म हुआ तो कबीलों वालों ने बहुत खुशियां मनाई। हजरत उमर फारूक साहब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लगभग 11.5 साल छोटे थे। अरब के दस्तूर के मुताबिक हजरत उमर ने भी ऊँट चराए थे। उनके वालिद का मिजाज बहुत सख्त था, इसलिए हजरत उमर के वालिद उनके साथ बड़ी सख्ती से पेश आते थे। जब हजरत उमर ऊँट चराते चराते थक जाते और थोड़ा सुस्ताने के लिए बैठ जाते तो उनके वालिद उनको मारा करते थे और काफ़ी सख्ती से पेश आया करते थे। लेकिन उनके वालिद के सख्त बर्ताव से हजरत उमर को यह फ़ायदा हुआ कि वह बहादुर और मेहनती बन गए। सुस्ती और काहिली उनमें जरा भी ना थी। उन्हें बचपन से कुश्ती लड़ने का बहुत शौक था। हजरत उमर ने अखाड़े में आकर कुश्ती का फ़न बाकायदा सीखा था और कुश्ती के फ़न में इतने माहिर थे कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। जब हजरत उमर फारूक बड़े हुए तो पढ़ना लिखना शुरू किया और बहुत जल्द ही पढ़ना लिखना सीख गए। उस वक्त कुरैश के कबीले में लगभग सिर्फ 17 या 18 ही लोग पढ़े लिखे थे। उनमें से एक हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु भी थे। उन्होंने तकरीर में बड़ा कमाल हासिल किया। अरफात के पहाड़ के पास ऊका नामक एक स्थान था। वहाँ हर साल मेला लगता था। हर फन के माहिर लोग वहाँ अपने अपने कमाल दिखाया करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु तकरीर मुकाबलों में हिस्सा लेते और हर मुकाबले में कामयाब होते थे। कुश्ती के फन में तो उनकी धाक बैठी हुई थी। दंगल में कुश्ती के ऐसे ऐसे करतब दिखाते थे कि देखने वाले दंग रह जाते थे। घोड़े की सवारी में भी इन्हें काफी महारत हासिल थी। घोड़े की नंगी पीठ पर बिना जीन कसे हुए मीलों चले जाते थे और कोई थकान महसूस नहीं करते थे। मेले के ज़माने में घुड़दौड़ के मुकाबले में भी वह शरीक होते थे और कामयाबी हासिल करते थे। मुख्तसर यह है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हर फन में माहिर थे। अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। मक्का के ज़्यादातर लोग व्यापार किया करते थे, इसलिए हजरत उमर फारूक ने भी गुजर बसर के लिए इसी पेशे को अपनाया। इस सिलसिले में उन्होंने बहुत दूर तक का सफ़र किया। देश विदेश में जाते वहाँ के बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें करते, हर मामले में विचारों का आदान प्रदान करते। खास तौर पर वहाँ के रहने वाले लोगों के रहन सहन और तौर तरीकों को बड़ी गहरी नज़र से देखते और तिजारत लेन देन भी करते। इसी वजह से समझ बूझ, अक्लमंदी, हौसले की बुलंदी और मामलों की गहराई तक पहुँचने की सलाहियत भी इनमें उजागर हो गई। मुश्किल से मुश्किल मामला भी बहुत आसानी से हजरत उमर सुलझा दिया करते थे। यही खूबियाँ आगे चलकर इनके बहुत काम आईं। अपने वालिद की तरह चूँकि मिजाज में बहुत सख्ती थी, इसलिए तिजारत में अधिक कामयाबी ना मिली। हजरत उमर फारूक की उम्र जब लगभग 27 वर्ष थी तब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हक की आवाज़ मक्का में बुलंद की। भला यह आवाज़ उमर रजी अल्लाह अन्हु को कैसे पसंद आती। वो तो अपने बाप दादा के दीन के खिलाफ
ایک شبد بھی سننا گوارا نہ کر سکتے تھے۔ وہی ہوا کہ وہ اسلام کے مخالف بن گئے۔ جب سنتے کہ کوئی آدمی مسلمان ہو گیا ہے تو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے، اس کو ستانے اور اسے نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک لونڈی کو مسلمان ہونے کے جرم میں بری طرح مار رہے تھے۔ پہلے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اسلام چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن جب وہ کسی طرح اسلام چھوڑنے کو تیار نہ ہوئی تو اب اسے بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ بیچاری تڑپ رہی تھی لیکن اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخر کار عمر خود مارتے مارتے جب تھک گئے تو اپنے ہاتھ روک لیے اور بولے، یہ نہ سمجھ کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، میں ذرا سستا لوں پھر تجھ سے پوچھوں گا۔ اتفاق کی بات حضرت ابو بکر کا ادھر سے گزر ہوا۔ یہ منظر ان سے دیکھا نہ گیا تو حضرت ابو بکر نے ترس کھا کر اس لونڈی کو خرید لیا اور پھر آزاد کر دیا۔ اس طرح اللہ نے اس بیچاری کی جان بچا لی۔ حضرت عمر کی اسلام سے دشمنی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مسلمانوں کو ایسی ایسی تکلیفیں پہنچاتے کہ بس توبہ ہی بھلی۔ وہ لوگوں کو ستانے کی نیت سے نئے نئے طریقے نکالتے، لیکن خدا کی شان دیکھیے، جو بھی شخص مسلمان ہو جاتا وہ یہ سب مشکلیں تو کسی نہ کسی طرح سہن کر لیتا، مگر اسلام کو چھوڑنے کے لیے کسی طرح تیار نہ ہوتا اور ڈنکے کی چوٹ پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا۔ کہ یہ ہمت اور بہادری دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کی اسلام کے لیے محبت دیکھ کر اور چڑھ جاتے۔ ادھر صحابہ کی تکلیفیں اور ان کا برا حال دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بس نہیں چلتا۔ آخر کیا کر سکتے تھے؟ کوئی سننے کے لیے بھی تو نہ تھا، البتہ اللہ سے مسلمانوں کے حق میں دعائیں کرتے رہتے تھے۔ اب تو مسلمان بھی ابو جہل اور حضرت عمر کے رویے سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ آخر کار ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت گڑ گڑا کر دعا کی۔ آپ نے دعا میں فرمایا، اے اللہ، اے میرے اللہ، اسلام کو عمر بن ہشام، ابو جہل یا عمر ابن خطاب کے ذریعے عزت فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کا اعلان کرتے ہوئے لگ بھگ 6 سال بیت چکے تھے۔ اللہ کا دین خاموشی کے ساتھ دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو مکہ کے سردار اور بھی بوکھلا اٹھے۔ ایک دن انہوں نے ایک جلسہ کیا، سب نے بڑی جوشیلی تقریریں کی۔ سب کی تان اسی جملے پر ٹوٹتی تھی کہ جب تک محمد کا خاتمہ نہیں کر دیا جائے گا مکہ والوں کو چین اور سکون کی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ سب نے تقریروں کو غور سے سنا، سب جھوم جھوم کر سر ہلاتے رہے، لیکن جب پوچھا گیا کہ اس کام کے لیے کون کون تیار ہے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو، ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسی جلسے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ لوگوں کی کم ہمت کو دیکھ کر انہیں جوش آ گیا اور ننگی تلوار لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، میں محمد کو قتل کروں گا۔ استغفر اللہ۔ دوستو، یہ گرجدار آواز سن کر سب چونک پڑے اور ابو جہل جو ان کا ماما تھا وہ کھڑا ہو گیا اور حضرت عمر فاروق کی پیٹھ تھپ تھپا کر بولا، شاباش بیٹا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب اگر تم کامیاب ہو کر لوٹے تو ہم لوگ تم کو 100 اونٹ اور 40,000 درہم انعام دیں گے۔ پھر عمر ابن خطاب ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے نبی کریم کے مکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غصے سے بھرے چلے جا رہے تھے، تبھی راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ پوچھا، عمر خیر تو ہے؟ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عمر بولے، محمد کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ پھر نعیم رضی اللہ عنہ نے کچھ سوچ کر کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے کانپتے ہوئے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہ دونوں میاں بیوی قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ بھائی کو دیکھ کر بہن نے قرآن کے پنوں کو چھپا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے جاتے ہی کہا، میں نے سنا ہے تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو۔ بس اتنا کہہ کر اور ان کا جواب سنے بنا ہی ان دونوں کو مارنا شروع کر دیا اور پھر اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ آخر کار بہن کو بھی جوش آ گیا
और वह कड़क आवाज़ में बोली, उमर चाहे तुम हमें मार ही क्यों न डालो, लेकिन इस्लाम अब हमारे दिल से नहीं निकल सकता। बहन का यह जुमला भाई के दिल पर बिजली की तरह बनकर गिरा और उनका हाथ रुक गया। बहन की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखा। उनकी बहन के जिस्म से खून बह रहा था। बहन की मोहब्बत ने गुस्से पर काबू पा लिया। पहले तो कुछ सोचने लगे, फिर बोले, तुम लोग क्या पढ़ रहे थे, मुझे भी दिखाओ। बहन ने कलाम पाक के कुछ पन्ने भाई के सामने रख दिए। उन्होंने उनको पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे तैसे वो पढ़ते जाते थे, उनके चेहरे की रंगत बदलती जाती थी, यहाँ तक कि हजरत उमर की आंखें डगमगा गईं और होठ हिलने लगे। कितनी सच्ची और अच्छी बातें लिखी थी। यह प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ का असर था। दोस्तों, अल्लाह फरमाता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। और दोस्तों, दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है और दुआ दीन का सुकून है और आसमान व ज़मीन का नूर है। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को इस्लाम की खिदमत में पेश कर दे। अल्लाह ने नबी करीम की दुआ कबूल कर ली। हजरत उमर इस्लाम में दाखिल हो गए और इस्लाम के लिए बड़े बड़े काम किए। दोस्तों, हजरत उमर की इससे आगे की ज़िंदगी का बयान इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।